जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, बात हुई। माशाल्लाह से आप शिकागो में क्या काम कर रहे हैं अब आजकल? सुना कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है। बस मैंने कई किस्म के काम किए। मैंने डॉलर स्टोर खोला, मैंने गैस स्टेशन लिया, लेकिन आपको पता ही कि पार्टनर कैसे मिलते हैं। और फिर उसमें भी मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ। फिर मैंने जो है वो आइसक्रीम शॉप खोली यो फ्रेश के नाम से, उसको 2 साल चलाया। मैं आकर कस्टमर भी बनता रहा आपका। हाँ, कभी कभी। हाँ जी। तो मैंने तो जब मैंने वो खोली थी तो मैंने सारे ये जो PTI के लोग थे उनको वहाँ पे दावत दी थी। हाँ जी, कोई 20-25 बंदों को। और ये भी बात है आज से कोई तकरीबन 7-8 साल पहले की। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। किसी वक्त शुरू में आते वक्त मैंने कैब चलाई थी कुछ अर्सा। हाँ, कुछ अर्सा। तो फिर मैंने कहा कि यही है कि पैसे हर चीज़ में गुम ही होते हैं, करो ना करो, अगर करो तो 100-200 लेके आ जाओ। हाँ, बहुत कम चलाते थे आप, असल में आप लोगों से राब्ते रखते थे। हाँ, तो मैंने तकरीबन 5 कैबें ले ली एडवांस माशाल्लाह। वो, लेकिन उस वक्त रेट बड़ा डाउन हुआ था। मैंने 55 हज़ार किया तो 5 ले लें। तो बहरहाल वो रेट और डाउन होता गया। मैंने 2 40 की बेच दी, 2 30 की बेच दी। एक है कभी कभार उस पर निकल जाता हूँ। तो लेकिन मेरा ज़्यादा काम है कि मैं सुबह 8-9 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, और उसके बाद मेरी सोशल एक्टिविटीज़ है। तो आप सोशल एक्टिविटी में पाकिस्तानियों को जो एब्रॉड में रहते हैं, ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी राइट्स, इमरान खान के दौर में एक कानून बना था जिसको बाद में विड्रॉ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया उसका गया। मैं खुद पिटिशनर था। हाँ, उसके मुतालिक उसके अंदर 2-3 बंदे शिकागो थे वो पिटिशन पे था। उस वक्त मंजूर हो गया था वो तकरीबन एक दफ़ा, लेकिन इन्होंने जब से ये हुकूमत आई नून लीग की तो इन्होंने वो विड्रॉ कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, अब वो नहीं है। क्या अब आप इसमें नहीं कोशिश कर सकते हैं कि इसमें तो सियासत की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, सब पाकिस्तानी हैं। पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो राइट्स है वो मुस्लिम लीग के भी वोटर हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के भी वोटर। मसला ये है कि ओवरसीज़ में तकरीबन 90% मैं कहता हूँ कि वो PTI के हम हैं। ये आज है, लेकिन अगर वो हम सबको एक वोटर भी बना देते तो हो सकता है हम उनको इमरान खान के बाद उनको वोट दे देते। बहरहाल वो इस चीज़ से डर गए और इन्होंने मतलब है कि ये देखा कि प्रपोर्शन सही नहीं है तो उन्होंने इस कानून को ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल अल्लाह का फजल है, कोशिश कर रहे हैं उस कानून को रियलाइज दोबारा। अभी जब तक कौमी असम्बली से बिल पास ना हो नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में बिल पास इसका हो तो हो सकता है, वो भी अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अवाम के लिए कोई पैगाम होंगे देंगे? अवाम के लिए बस यही है कि अपना बहरहाल कुछ चीज़ों से मैं PTI से भी सहमत नहीं हूँ। मसलन मतलब है कि इमरान खान अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त दी, अल्लाह मियाँ ने 80% पाकिस्तान के वोट दे दिए, लेकिन पता नहीं उसके पीछे कोई बात थी या ये तो मेरे जैसा बंदा, एक बड़ा छोटा कामज़ेन वाला बंदा सोच सकता है कि कुछ चीज़ों से टक्कर नहीं ली जा सकती। मसलन फ़ौज से नहीं ली जा सकती, अदारों से नहीं ली जा सकती, तो इसका नहीं ख्याल रखा गया और जिस वजह से प्रॉब्लम में है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जोनो जरदारी और नवाज शरीफ के बाद ये बड़ी उम्मीद थी कि ये हमारा सेटअप माशाल्लाह बड़ा सही रहेगा, और लेकिन वो नहीं चल सका, और नहीं चल सकी वजह तो सबके सामने ही है। तो बहरहाल कुछ खामियां हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा मौका मिला तो फिर लोग और जोश व खरोश से आएंगे। और जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं अल्लाह के फजल से मैं PTI का 2 ही इलेक्शन हुए, दोनों में मैं जनरल सेक्रेटरी था, ठीक है। और 23 में हाँ, और माशाल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस ओहदे को निभाया। लोगों को इकट्ठा करना, लोगों के लिए फूड का इंतज़ाम करना, लोगों के लिए हाँ जी हर सब मैं ही फ़ोन करता था सारा। प्रेसिडेंट तो बस आ जाते थे, जाके तकरीरें करके चले जाते थे, लेकिन सारा काम मेरे ज़िम्मे था। इसी तरह मैं लॉयन क्लब में 1 साल के लिए होता है, हाँ जी, लेकिन उनको पता नहीं क्या सभी उन्होंने दूसरे साल भी मुझे बना दिया, तो अब मेरा दूसरे साल का टेन्योर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन इसके अलावा हमारा एक पाक अमेरिकन मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टरों से रब्ते में है, कोई भी जाए नो क्वेश्चन आस्क्ड, उनको आप डॉक्टर को आप देखेंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। तो ये भी हमारा काम है। तो चौथा परेड में है, परेड में मैं अपना हिस्सा लेते क्या रहा, मैं वाइस चेयरमैन था। अब परेड के आपस में ज़रा झगड़े पड़े हुए हैं। आज
میں مطلب کہ دوسرے لوگوں نے نکالی ہی نہیں 5-6 سے، تو پھر آج مجھے اس پریڈ میں اپنا چیف ایگزیکٹو تھا اور کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے دیے تھے آج کی پریڈ میں. تو آج کی پریڈ ماشاءاللہ بڑی کامیاب رہی کہ 12 کے قریب بہت رہے. دیکھ رہے ہیں ہاں کہ بہت گہما گہمی ہے. ہاں لیکن یہ تو میلہ ہے نا، میں پریڈ کی بات کر رہا ہوں جو دیوان پہ ہوئی تھی. جو دیوان پہ بس اب دیکھیں 6 تاریخ کو بھی کچھ لوگوں نے کر دی، حالانکہ جسٹ انہوں نے 6,000 روپیہ دیا سٹی کو پریڈ کے لیے، اور بڑی مشکل سے، کیونکہ وہ ایک پریڈ دے چکے تھے پاکستان کے نام سے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں مطلب ہم آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے کلچرل بیچ میں گھسا کے اور یہ وہ 6 اگست کو پریڈ ہوگی. اور پریڈ کیا ہوئی، لوگوں سے 30-40 ہزار روپیہ بٹور لیا اور وہ سارا ضائع کر دیا سڑکوں کے اوپر. اور انہوں نے ایون 6 بوتھ تھے ان کے، اور ایک میں مطلب ہے ان کا اسٹیج تک نہیں بنایا، ایک بوتھ کے ایک فلوٹ کے اوپر ہی انہوں نے سارا پروگرام کر لیا. ہاں جی، لیکن آج کی پریڈ ماشاءاللہ اس میں کوئی 12-14 فلوٹ ہے. یہ دیوان کے اوپر، ہاں یہ ڈیمن سے شروع ہوتی ہے اور ویسٹرن تک جاتی ہے. ہاں جی، تو اس میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ لائن کلب کا بھی ڈالا اس میں فلوٹ. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہے کہ ہاں جی، تو لائن کلب کا بھی اس میں فلوٹ ڈالا اور 1-2 اور بھی. تو بہرحال ٹوٹل ملا کے کوئی تقریباً 12 پہ ان پلیزنٹ والوں کا بھی ایک تھا اس میں. ہاں جی، تو بہرحال یہ ہے کہ بہت اچھی پریڈ رہی، لیکن 2 دفعہ پریڈ کرنے کی بجائے دونوں لوگ 40-40 ہزار روپیہ لگائیں تو اس سے بہتر نہیں 40 ہزار روپیہ پاکستانی کمیونٹی ہاؤس کھول دیں. انڈیا نے کھولا ہوا ہے، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، وہ ایک پریڈ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اور ہمارا کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور ہم 2 پریڈیں کر رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ جناب میری دھاک ہو، میں جناب والی لیڈر ہوں، بس یہ لیڈرشپ لے کے بیٹھ گئی بس، اور کوئی نہیں. تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ کر دیں گے لیڈرشپ میں. پی ٹی آئی میں بھی میں نے تقریباً کر دیا، اور جو دوسری طرف اسی لیے میں وسیع اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، عدالت سے اس کو سرخرو ہوا ہے، دوسری کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں، لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آتے پریڈ جس طرح کی ہے. لیکن اب اس میں اتنی جان پڑ گئی ہے تو انشاءاللہ دوسرے اگلے سال سے باسی ہو جائیں گے. تو عوام کو یہ پیغام دیں گے آپس میں اتحاد رہیں اور سب سے پہلے یونٹی کا خیال رکھیں. دیکھیں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کمیونٹی کو تقسیم کرنے والے لوگ بڑے ہیں یہاں پہ. تو وہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو میرٹ کے اوپر کسی کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں جی، تو یہی پیغام ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیں. یہاں پہ پاکستان کے خاطر ہی ہم، پاکستان نمبر 1 ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیاں بھی بعد میں ہیں، اور یہاں پہ سیاسی منافقت بھی بعد میں ہے. اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو لیو پاکستان، تو آئی ول سے لانگ لیو پاکستان. بہت بہت شکریہ. مجھے تو اتنی بات ہوئی ابھی یہ 2 لوگ آ گئے ہیں، یہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. یہ ابھی شاہد صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. خواتین حضرات کوشش کریں کہ آپس میں اتحاد رکھیں، چونکہ اتحاد رکھیں گے تو اپنے ہر مقاصد کو آپ اچیو کر پائیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.